जय जगन्नाथ। आसंतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास केमिति रहिबो। मकर राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहि एबे देखिबा वर्तमान परिस्थिति केमिति अछि मकर राशि व्यक्ति मानकर। जय जगन्नाथ। मकर राशि जय जगन्नाथ। किछि हरई छंती इमोशन आपणकर इमोशनाली आपण बहुत दुखी अच्छा ईश्वर ऊपर छाड़ी देइछंती आपण हाथ में किछि नाही जहाँ ईश्वर करेंगे एमती इच्छा आपणकर भी अच्छी। 5 नंबर पैसा पत्र आपणकर किछि लॉस होइछि जो कि आपण बहुत दुखी अच्छा मन आपणकर बहुत दुख अच्छी। 1 रे पैसा 2 रे मन प्रिय व्यक्ति ठारू किछि अपमान मिली जोटा कि आपण हाथ में नहीं आपण से ईश्वर को प्रार्थना करुछंती। किछि स्वास्थ्य पाई भी आपणकर पैसा खर्च होवार सूचना मिलुछि। परिस्थिति की सुधारिया चेष्टा भी करुछंती खुशी होगा चेष्टा करुछंती। काहारी मन दुख आपण देखि पारु नाहंती परिवार भितर जदि अशांति अच्छी आपण ताकू दूरेई देबाकू चेष्टा करुछंती। जोटा आपण भल हवा कथा सेटा आपण किछि विपरीतमुखी परिणाम देइछि उल्टा परिणाम देइछि। आपण किछि भल करबा को चाहुथिले किंतु सेटा आपण गोटे उल्टा परिणाम देइछि। किछि बड़ पदक्षेप आपण नैछंती। हो देखिबा वर्तमान परिस्थिति तो ये आसिला मासटी केमती रहिबो। जय जगन्नाथ। मकर राशि मे मास। एट 877 आपण मेसेज आसुची वर्तमान परिस्थिति जहाँ मु कही हे घटी बोली सेटा मास सारा आपणकर रिपीट हो पारे। आपण से जो समस्या मुक्त होगापाई बहुत चेष्टा करेंगे कहार साहाय्य लोड़े से क्या सांगरे आपणकर आर्गुमेंट जुक्ति तर्क भी हो पारे। आपण किसी कठोर निष्पत्ति नेला भली भी जना पड़ुछि एमिति हो पारे। छोट छोट भूल रु किछि बड़ घटना घटी जाइछि से ए मास सारा आपणकर रिपीट हो पारे। ता छड़ा साइकिल कंप्लीट करेंगे जो घटना घटुछि से ताको कंप्लीट करने पे आपण चेष्टा करेंगे। ता छड़ा आपण बहुत गोटे बोझ जोटा कि आपणकर संभाळिबार क्षमता ठारू अधिका से जो बर्डन ताकू केमिति आपण हटेइबे सेथिपाई बहुत दुखी रहिबे। निज उपरे निजे दोष भी देबे केमिति मुआको हटेइबी केमिति हटेइबी। जेमिति आपण बिना बेस रे घर तैयारी कले जेमिति घर भांगी रुजी जाए पवन भूमिकंप हेले जेमिति कि आपण सारे सेमिति किछि हेइछि आपण को लागिबो किंबा हेइ भी थाई पारे। सेथिपाई आपण निजको ही दोषी देबे दोषी करिवे। पैसा पत्र किछि लॉस बेसी की देखौछि। इमोशन भी आपणकर टळमळ अवस्था हेई पारे। मास 7 पर 8 नंबर किछि इल्यूशन रे आपण रहिबे भ्रम रे रहिबे। कोनोसी व्यक्ति को विश्वास करिकरी किछि भूल करि पारंती पैसा पत्र देइथिबे से फेरौनी किंबा आपण किछि विश्वास रे किछि कथा कहिसंती से आपण संगे किछि भूल काम कर देइछि एमिति भी हेई पारे। वर्तमान आपण ईश्वरंकर छड़ा आपण किछि देखा जाउनी। कार्ड कहूची ए मास रे आपण केवल ईश्वर ही भरोसा करि परिबे दुनिया ठारू आपण मुह बुले नेबे एमिति अवस्था आपणकर हेई पारे। किंतु जो समस्या आसीछि से समस्या समाप्त होबार सूचना भी मिलुछि। एटा गोटे समस्या आसीछि भूल बुझामणार किछि भूल काम भूल डिसीजन नहीं करी किछि भूल पैसा इन्वेस्ट करिबा जोथपाई कि आपण घरे विवाद अशांति बर्डन अधिका आपणकर तांको केमिति आपण
ଓହ୍ଲେଇବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ରୁକ୍ଷ, କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କୋର୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ରୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହା ଘଟିଛି ମାସ ସାରା ସେଇଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେବ। ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ରାଶି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଲାନି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇଲାନି। ଯାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଠିକ୍ ବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଝାମେଲାରେ ଆପଣ ମାସଟିରେ କଟେଇବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଅନୁତାପ କରିବେ ମାସ ସାରା। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅନୁତାପ ବି କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୋଷ ହିଁ ଦେବେ। ତ ସେ ଆସିଛି ଆଉ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କୌଣସି ଝାମେଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିବେ। କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବନାରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ଝାମେଲାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର ଗୋଟେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ। କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାପ୍ତ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଯାହାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିକି କିଛି କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବେ, ଆଉ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଇପାରିବେ। ନିଜେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିକି ଆପଣ ବୁଝିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି, କାହାରିକି ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ପରିସ୍ଥିତିକି ବୁଝିବେ ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ମକର ରାଶି, 7 of Cups। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିବେ। ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ନିଶା। ନିଜେ ସବୁ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରେ ସେମିତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ପକାଇବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନୋବଳ ଏକାଠି କରିକି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ପରିସ୍ଥିତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମ, ଏମିତି ଦୁଇଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଏ ମାସଟି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ରହିଲା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ମେ ମାସ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ମାସଟି ଭଲରେ ଭଲରେ କାଟନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, ସମାଧାନର ବାଟ ସେ ହିଁ ଦେବେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।